With the name of Allah Almighty. Domicile. Define and explain domicile 2011 UPF Peshawar. डोमिसल एक डॉक्यूमेंट है जो डिटरमाइन करता है आपके किसी जगह पर रहने को. 2010 PU. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमिसल? डोमिसल से आप क्या समझते हैं? हाउ अ न्यू डोमिसल इज रिक्वायर्ड. एक नया डोमिसल कैसे हासिल किया जा सकता है? 2009, 12, 16. हाउ अ न्यू डोमिसल बी रिक्वायर्ड. 2011 PU, 2014 PU. What is procedure of acquisition of new domicile? 2007. न्यू डोमिसल कैसे हासिल किया जा सकता है? आंसर. डोमिसल मीन्स रेजिडेंस एट अ पार्टिकुलर परमानेंट प्लेस. डोमिसल का मतलब है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये श्योर करता है कि आप कहाँ के रिहायशी हैं और वो कौन सा ख़ास मकाम है और वो परमानेंट है जहाँ पर आप रिहाइश पजीर हैं. इट डिटरमाइंड. अगर डोमिसल आप लेते हैं गवर्नमेंट से तो उससे क्या चीज़ पक्की होती है, पुख्ता होती है? सिविल स्टेटस. आपका माशरे में बाकायदा स्टेटस डिटरमाइन होता है, आपके राइट्स डिटरमाइन होते हैं, आपकी ड्यूटीज़ डिटरमाइन होती हैं, आपकी जॉब डिटरमाइन होती है. आप जब जॉब लेते हैं तो डोमिसल की ज़रूरत होती है. एडमिशन इन इंस्टीट्यूट्स. बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि डोमिसल मांगते हैं क्योंकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है तो वहाँ पर कोटा होता है रीजनल इलाकाई. तो वो कहते हैं क्या आपके पास डोमिसल इसी शहर का, इसी डिस्ट्रिक्ट का है जो डिटरमाइन करे कि आप वाकई यहाँ के रहने वाले हैं ताकि आप यहाँ एडमिशन ले सकें. जैसे कि मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, कंपटीशन में होते हैं, तो वो डोमिसल जिस शहर का होता है उसी जगह ही compete करते हैं. 3 ways of acquisition. 3 तरीक़ों से डोमिसल लिया जा सकता है. ऑफ ओरिजिन ऑफ बर्थ. जहाँ पर पैदा हुए उस जगह की जमन पर्ची दिखाएं, वहाँ की अपनी बर्थ सर्टिफिकेट बताएं, दिखाएं और डोमिसल लें. बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. कानूनी लिहाज से आप डोमिसल लें. आप माइग्रेटेड हैं, आप किसी और शहर से और शहर में आए हैं, और कंट्री से इस कंट्री में आए हैं, तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ लेंगे. ऑफ चॉइस. और फिर आपकी तीसरा तरीका है, आपकी चॉइस है कि आप कौन सी बेस पर डोमिसल लेते हैं. पैदाइश, जहाँ पर आप पैदा हुए, या बाय लॉ कानून से जहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी है या वहाँ से, वो आप पर डिपेंड करता है. अहम बात है नीडेड. ज़रूरत क्या है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी डोमिसल लेने के लिए. CNIC. अगर आपका ID कार्ड बना हुआ है तो आप अपना ID कार्ड एप्लीकेशन के साथ लगाएंगे. फादर CNIC. वालिद साहब का कंप्यूटराइज्ड नेशनल ID कार्ड लगाएं. मादर का भी लगाएं. प्रॉपर्टी प्रूफ फ्रॉम पटवारी. पटवारी के पास जाएं और उसे कहें जी हमें हमारी प्रॉपर्टी का एक सर्टिफिकेट जारी करें, गोशवारा जारी करें, तो वो आप साथ लगाएंगे. हाउस है या लैंड है उसका आप वहाँ से पटवारी से प्रूफ लेंगे. वोटर लिस्ट. इलेक्शन ऑफिस में जाएंगे. इलेक्शन ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस में आपकी वोटर लिस्ट होती है. अपने वालिदैन की वोटर लिस्ट निकलवाएं, अपनी वोटर लिस्ट निकलवाएं. यानी कि ऐसी लिस्ट निकाल के देंगे जिसके अंदर लिखा होगा इसका फादर, इसकी मदर और ये शख्स इसी जगह पर वोट देते हैं, यहीं पर इनका वोट दर्ज है, इसी इलाके में, इसी डिस्ट्रिक्ट में. स्कूल सर्टिफिकेट दें. मैट्रिक का सर्टिफिकेट साथ लगाएं. फॉर्म B फ्रॉम नादरा. अगर आपका ID कार्ड नहीं बना हुआ तो फॉर्म B लगाएं आप. B फॉर्म होता है आपका, जिसे बे फॉर्म कहते हैं. 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लगाएं. एनी एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट. अगर कोई और एडिशनल डॉक्यूमेंट भी लगाना है, सपोज़ आपके फादर की डेथ हो गई है तो डेथ सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स लगाएं. गार्डियंस आपका कोई था, आपका कोई निगहबान था, निगरान था, तो उसका सर्टिफिकेट लगाएं.
ایفیڈیوٹ آف ڈومیسل بائی پیرنٹس، والدین اگر زندہ ہیں تو وہ ایک ایفیڈیوٹ لکھ کر دیں گے کہ ہاں جی اس بچے کو ڈومیسل دیا جائے، یہ ہمارا ہی بچہ ہے۔ فی 200، بینک چلان پر، بینک سے چلان ملتا ہے اس پر 200 فی پے کریں گے۔ کس کے اکاؤنٹ میں؟ ٹو دا اکاؤنٹ آف ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ، ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے نام پر آپ اکاؤنٹ میں 200 فی جمع کرائیں گے۔ کاپی آف ڈومیسل آف پیرنٹس، اگر والدین کے ڈومیسل بنے ہوئے ہیں تو ان کی کاپی بھی ساتھ لگا لیں۔ مادر اور فادر، if the age of applicant is less than 18 years، اگر بچے کی ایج 18 ایئر سے کم ہے، اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا، تو پیرنٹس کی ڈومیسل کی کاپیز لگا دیں اگر ہیں تو۔ ڈاکومنٹیشن جب یہ کمپلیٹ ہو جائے، ٹو اے سی اسسٹنٹ کمشنر کے آفس میں، ڈی سی ڈپٹی کمشنر کے آفس میں یہ اپلیکیشن تمام تر ڈاکومنٹ کے ساتھ جمع کرا دیں ان یور ڈسٹرکٹ، اپنے ڈسٹرکٹ میں یا تحصیل میں۔ اس کے علاوہ ایک بات اور ہے، اوورآل یہ آپ کو بتا دیا کہ یہ ڈاکومنٹیشن ہے اس کی، اور ڈومیسل کیوں ضروری ہے، جاب کے لیے، اپنی ڈیوٹیز رائٹس کے لیے، سول سٹیٹس کے لیے، اور ایڈمیشن لینے کے لیے کالجز کے اندر ڈومیسل ضروری ہے۔ تو ایک چیز اور، ون کین ڈاؤن لوڈ ڈومیسل فارم، آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ڈومیسل فارم، چلان فارم، ایفیڈیوٹ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا یو کین گیٹ کمپلیٹ فائل فرام شاپ اراؤنڈ کورٹ، کورٹ کے ارد گرد شاپس ہوتی ہیں، ان کے پاس مکمل بنی ہوئی فائل ہوتی ہے جس میں سارے خالی فارم لگے ہوتے ہیں، چلان فارم، ڈومیسل فارم، سب کو لکھا ہوتا ہے، تو اس کو فل کریں، ساتھ سارے ڈاکومنٹس اس کے اٹیچ کریں اور جمع کرا دیں۔ اگر آپ کو ڈاکومنٹس کے نیم یاد نہ رہیں کہ کس کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی تھی تو کس کی ڈومیسل کی کاپی تھی، تو آپ نے جتنے بھی ڈاکومنٹس آپ کے گھر میں ہیں سارے کے سارے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں۔ اور اگر آپ ایگزام میں بیٹھے لکھ رہے ہیں تو جتنے بھی ڈاکومنٹس گھر میں پڑے ہوئے آپ کو یاد آ رہے ہیں، والد کے، والدہ کے، پراپرٹی کے، آئی ڈی کارڈز، میٹرک کا سرٹیفکیٹ، بے فارم، جو کچھ بھی آپ کو یاد ہے سارا کا سارا اس میں لکھ دیں، اللہ بہتری کرے گا۔ This is your host, lecturer M.K. Bhutta. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here. Bye-bye.